सर ये बताएं कि बेसिक जो आपका दायरा है वो उसका काम क्या है और वो कैसे काम कर रहा है? देखें, जो हमारा इदारा है ये इसको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के नाम से जाना जाता है और ये पूरी दुनिया के अंदर जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डाटा कलेक्ट करती है, जो सेंसस करती है, सर्वेज करती है और जो गवर्नमेंट को पॉलिसी प्लानिंग करने के लिए अपने तमाम डाटा को शेयर करती है। तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ही जो जीडीपी हमारी बनती है, हमारे प्राइस पे हम डाटा देते हैं और इन्फ्लेशन को डिटरमिन करने के लिए हम हमारे लोग जो हैं वो सूबों के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर से डाटा कलेक्ट करते हैं, उस पे डिफरेंट किस्म की इंसाइट्स बनती हैं। तो जो मेन मैंडेट है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक का कि हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं, जिस पे आपके इल्म में है कि जो हल्का बंदियाँ होती हैं, फिर जो आपकी एनएफसी अवार्ड है, फिर बाकी जो इसकी डीलिमिटेशन पर प्रोसेस होते हैं वो सारे इस पे होते हैं। इसके अलावा मौजा सेंसस हम करते हैं, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी सेंसस जो है वो भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक करता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी डाटा हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लेते हैं, जैसे कि आपके क्राइम का डाटा है, आपके सोशल इंडिकेटर का डाटा है, आपके एक्सीडेंट का डाटा है, आपके विजिटर का डाटा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं या आपकी टूरिज़म साइट्स हैं, तो हर तरह का डाटा जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक लेता है और फिर उसको जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर किया जाता है ताकि आपने कोई पॉलिसी बनानी है, आपको पता होना चाहिए कि किस जगह स्कूल बनना है, किस जगह पे कॉलेज बनना है, किधर यूनिवर्सिटी बननी है, कहाँ पे इंडस्ट्री है, कहाँ से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपको के स्कूलों की तादाद, एक एक चीज़ का जो है वो डाटा ड्रिवन, ताकि पॉलिसी प्लानिंग जो है वो हो सके। तो मेन जो मैंडेट है किसी भी मुल्क की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो यही होता है। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक जिस तरह के आज यहाँ पे एक हम डाटा यूज़र्स के साथ एक डायलॉग हमने किया है कि क्या नीड है, आपने कोई PC1 बनाना है, कोई स्कीम लॉन्च करनी है, आपको कोई और ऐसा प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, एकेडेमिया के साथ, रिसर्चर्स के साथ, प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ, NGOs के साथ हमने यहाँ पे एक डायलॉग किया है और उस बेस पे पॉलिसी प्लानिंग बनेगी। जो मेन कंसेप्ट है कि PBS, ओपन PBS का कंसेप्ट लेके जाया जा रहा है। तो ये मेन जो है वो पर्पज़ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक में है। देखें जी, आवाम का डाटा आवाम के लिए कलेक्ट किया जाता है कि आप ये देखें, आपके डिज़ास्टर्स के प्रोग्राम चलते हैं, आपको अगर नीचे ग्राउंड पे डाटे का पता नहीं है कि आपके कितने लोग रह रहे हैं, उनकी एज ब्रैकेट्स क्या हैं, कच्चे घर हैं, पक्के घर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो आप कैसे पॉलिसी प्लानिंग करेंगे। और जो आज का हमारा यहाँ पे है कि जो मेन पर्पज़ है कि आपने एक तो डाटा डिसमिनेशन पॉलिसी बनानी है कि किस डिपार्टमेंट को किस तरह का डाटा चाहिए। अब हमारे पास तो हर तरह का डाटा अवेलेबल है, लेकिन डाटा को आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड बेस पे लेके जाना है जो एक्चुअल हमारे पास है। अभी देखें जो डाटा के मुख्तलिफ टूल्स डाटा डिसमिनेशन के यूज़ किए जा रहे हैं, आपके पास डाटा पोर्टल्स हैं, आपकी APIs आप डिफ़ाइन करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ जो आपके कंप्यूटर हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन करनी है, यानी मशीन टू मशीन आपने कम्युनिकेशन करनी है, आपने मोबाइल ऐप्स बनानी है, आपने इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने हैं, आपने जो एरिया वाइज डैशबोर्ड बनाने हैं। ये तमाम जो है ये हमारा मेन मकसद था इसका, और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ हम जो इसके फॉर्मेट्स हैं डैशबोर्ड के या डाटा डिसमिनेशन की जो तरीक़ाकार होगा कि आप ये देखें, इंडिविजुअल डाटा किसी का शेयर नहीं किया जा सकता, हम नंबर्स में बात करते हैं, हम स्टैटिस्टिक में बात करते हैं। तो ये मेन इसका जो था वो पर्पज़ था।
دیکھیں ایک تو آلریڈی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے ساتھ اپنی پالیسی ڈیٹا ڈسمنیشن کی موجود ہے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لیٹسٹ ٹول ٹیکنیکس آتے ہیں تو آپ کو اپنی چیزوں کو ریوائز کرنا پڑتا ہے, اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے پہلی جو اس سلسلے میں ورکشاپ کی ہے وہ ہم نے پنجاب میں لاہور میں کی تھی. یہ ہماری دوسری ورکشاپ ہے. اس کے بعد ہم پشاور کے ساتھ کریں گے, پھر ہم کوئٹہ میں ورکشاپ کریں گے, پھر ایک ہمارا سیمینار مین جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہوگا جس میں جی بی کو اور باقی جو آزاد کشمیر ہے وہاں سے بھی پارٹیسپینٹس آئیں گے. تو تمام گورنمنٹس کی بھی اس کے اندر انپٹ ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ود ان 1 month جو ہے اس پالیسی کو جو ہے وہ لانچ کر دیا جائے گا, اناؤنس کر دیا جائے گا. جیسے آپ کہہ رہے تھے 2017 کی مردم شماری کی اس میں بہت زیادہ تنازعات ہوئے تھے, اور 2018 کی جو 2023 میں ہوئی کافی حد تک اس میں مطلب معاملہ سلجھ گیا, ہم سب سے مان لیا. تو کیا اس میں ایسی چیزیں تھیں جو اس میں آپ نے وہ دور کی اور اپنی مردم شماری جو ہے ایک ایسی ہوئی کہ جس میں پاکستانی تمام سیاسی جماعتیں تھیں اس نے مان لی؟ یہ جو ابھی ڈیجیٹل سینسز ہوئی ہے پاکستان میں, یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف پاکستان کی بہت بڑی ایکسرسائز نہیں تھی, یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹائزیشن ایکسرسائز تھی جس میں لیٹسٹ ٹول ٹیکنیکس جو پوری دنیا یوز کر سکتی تھی وہ اس کے اندر کیے گئے ہیں. آپ نے 1,26,000 ٹیبلٹس یوز کیے, آپ نے اسپارکو سے میپ لیے, آپ نے اس کی ٹوٹل ڈیجیٹائزیشن کی ہے, ڈیٹا ایکسیس کی ہے, ہم نے لوگوں کو ایکسیس دی ہے ڈیٹا کی. تو تمام چیزیں اس کے اندر یوز کی گئیں, اور آپ نے ایویڈنس بیس ساری چیزیں کی ہیں. آپ کا سوشل میڈیا تھا, کمیونیکیشن گیپ کے جو ٹول تھے, ہم نے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ یہ دیکھیں تمام سٹیک ہولڈرز کو, تمام گورنمنٹس کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام جو ہماری اس سے ریلیٹڈ ہمارے اینڈ یوزرز ہیں ڈیٹا کے, ہم نے ان کو ساتھ رکھا ہے, ان کے ساتھ ہر ایک چیز کو شیئر کیا ہے. یعنی جو آپ کا پالیسی پلاننگ تھی کہ آپ نے کیسے ڈیجیٹل سینسز کرنی ہے, تمام صوبوں کو ہم نے ساتھ رکھا ہے. پھر یہ دیکھیں یہ ایک جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن صوبے اس کا پارٹ ہوتے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے انومریٹر تھے وہ صوبوں نے ہمیں دیے ہیں. یعنی تمام ٹیچرز جو تھے جنہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, اور اس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ بھی صوبائی گورنمنٹس کی تھی. تو ڈے 1 سے جو ہم نے تمام لوگوں کو اس کے ساتھ رکھا ہے, تو یہی وجہ ہے کہ یہ الحمدللہ یہ ایسی ایک سینسز ہوئی ہے جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, تمام ریسرچرز نے, تمام ڈیموگرافرز نے, تمام گورنمنٹس نے اس پہ اعتماد کیا ہے, اور اتفاق رائے سے یہ منظوری اس کی ہوئی ہے.